with our pastor Diego Benitez. Que el Señor me lo bendiga grandemente en esta hermosa tarde. May God bless you all beautifully in this beautiful afternoon. Primero vamos a orar y luego vamos a leer el texto y luego comenzamos con la predicación. First we're going to pray, then we're going to read the scripture, and then we're going to get started with our word for today. Padre nuestro que estás en el cielo, Father God who is in heaven, te damos gracias de una manera súper especial en esta hermosa tarde. Lord, we give you thanks in a supernatural way in this afternoon. Porque gracias a Dios estamos aquí en tu santo templo. Because thanks to you, O God, we're in your temple. Y venimos a adorar y glorificar tu nombre. And we come to glorify and exalt your name. También a predicar tu palabra, que tú nos reveles de una manera especial todo lo que necesitamos. And also to preach your word so you can reveal to us all the mysteries in which these words are in. Que tú nos hables de una manera especial en esta hermosa tarde. Lord, speak to us in such a marvelous way in this afternoon. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. I ask you in the powerful name of Jesus. Amén. Amen. Vamos a estar leyendo en el libro de Job, Today's scripture is going to be in the book of Job, capítulo 13, verse 13. del versículo 13 al 15. Job chapter 13, verses 13 to 15. Job hablando, dice en el versículo 13: escúchame y hablaré yo, y que me venga después lo que viniera, porque ¿qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matara, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. And the word of Amén. God reads, it says, keep silent and let me speak. Then let me come to me what may. Why do I put myself in jeopardy and make my life in my hands? Though he slay me, yet will I hope in him. I will surely defend my ways to his face. Amen. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, bendice tu palabra. Father God who is in heaven, I bless your word. Pero te pido de una manera especial, Espíritu Santo, But Lord, I ask you in a special way, O Holy Spirit, para que podamos predicar tu palabra. so we can preach your word. Tú dices en tu palabra que toda palabra sea entendida, In your word, it tells us that all words shall be understood, porque Él hace sabio al sencillo. because the Lord is the one that makes wise the simple. Recibamos bendición en esta hermosa tarde. Let us receive blessing in this afternoon. Amén. Amen. Vamos a estar predicando, pueden sentarse. You can take a seat. Vamos a estar predicando sobre la vida de Job. Today's word is going to be on the book and the story of Job. Y el texto que acabamos de leer, su contexto está desde el primer versículo. And in the context in which we're going to talk about today, we see it in the first verse that we read. Entonces Job fue una persona que vivía en la Ur de los caldeos. Job was a man that lived in a very special place in old Judea. Nos dice la palabra que él tuvo 7 hijos The word of God says that he had 7 children y 3 hijas, and 7 sons and 3 daughters. y su hacienda tenía 7,000 ovejas. And his garden, or his farm. flock was of 13,000 sheep, 3,000 camellos, was 13,000 camels. 500 yuntas de bueyes, There was 500 yoke of oxen, 500 asnas 500 donkeys, y muchos criados. and a large number of servants. Jehová, entonces viene, el texto nos dice que Satanás vino y le preguntó a Dios: ¿cómo no te va a servir él tan bien con tanta riqueza que tiene? So the devil came and spoke to God and said, how can your servant Job not serve you well if you have given him so much? Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo que es un hombre santo? And God said to Satan, have you considered my servant Job? Un varón perfecto y recto y temeroso de Dios. He is a man that is strict, he's right, and he's righteous under the eyes of God. Y era un hombre apartado del mal. And he was a man that was separated from evil. Entonces Satanás le dice: déjame, yo lo pruebo, a ver si es que tiene verdaderamente fe en ti, Señor.
And then the enemy is the one that said, let me give him a trial. Let me put him through the ringer to see if he truly is a servant to you, God. Le dice, sí, tócalo, pero lo único que no debes de tocar es su alma. And then the Lord allowed the enemy to do anything he wanted to his life. The only thing he said that he could not do was to take his soul. Entonces llegamos al capítulo 3. And then here we are further on chapter 13. Y habían venido tres amigos de él para decir qué es lo que estaba pasando con él. Querían aconsejarle de cómo él estaba pasándola. And there we see that Job had a series of 3 friends that were trying to speak to him on behalf of what's going on in his life. Él había perdido su junta de bueyes, todos los bienes fue perdido. Job, in this moment in time, he lost absolutely everything. Y también perdió sus hijas, perdió sus hijos, perdió todos. He lost his children, he lost absolutely everything. ¿Qué hacemos nosotros cuando lo perdemos todo y somos sirvientes del Señor que dice que nos cuida en todo lo que nosotros tenemos? As children of Christ, how do we react when we lose everything, but yet we're still righteous under the eyes of God? Entonces el texto nos da un diálogo So the text gives us a dialogue donde 3 personas, 3 amigos de él vienen a hablar con él y a aconsejarle. where 3 of his friends go to Job and speak to him and try to give him advice. Y había uno que se llamaba Elifaz. And there was one of his friends named Eliphaz. Y él habló de acuerdo a su interés, lo que era la tradición de por qué le había pasado eso a él. And Eliphaz's perspective was given behalf of what he knew and what he understood why things happen to us in life. Bildad le comenzó a decir con rigidez por qué él había perdido todo. Bildad spoke to him with rigidness on why things happened to him in his life. Y Zofar vino con fortaleza, con fuerza de todo lo que él, todos los 3 estaban castigándolo psicológicamente a él. And the last friend spoke to him on telling him with strength why everything that he did was wrong in his life. Pero vino uno que llamaba Eliú And then there was another one that came and said, y era joven, and he was a young man, pero él fue el único que le habló de acuerdo al Espíritu de Dios que él tenía. and he was the only one that spoke in behalf of the Spirit of the Lord that was over him. Y él le habla de una manera contemplar de la dureza que estaba pasando él y le está diciendo que el Señor así como da, así también quita. And he's the one who spoke to him and said, look, the Lord that we serve, he as much as he gives, he also takes away. Entonces habla de una manera que espiritual, de una manera real, porque hay veces cuando pasan esas cosas, venimos con cuentos de las personas, pero nos olvidamos que Dios siempre tiene un propósito para cada uno de And when nosotros. he speaks in such a manner with the sweet words of God, there are moments that we need the same word to give us hope in midst of whatever we're going through in life. Esta historia nos da una realidad a nuestros momentos. This story in the Bible gives us a reality on what we go through at times in life. Hay momentos en la vida en que la fe es muy fácil de expresarla. It talks about a period in life where sometimes faith, expressing faith, can be a very difficult thing to do. Es fácil decir, Dios es bueno cuando tenemos salud. It is very easy to say God is good when we are healthy. También es fácil decir, Dios es próspero cuando estamos con una estabilidad económica. It's hard also to say God is a provider when we're living through a very precarious moment in our lives. Y es fácil cantar cuando decimos, yo confío en Dios, cuando las puertas todas están abiertas de bendición a nuestras And it's vidas. easy to praise unto the name of the Lord whenever everything that all the doors are open to us in our lives. Pero ¿qué pasa con nuestra fe But what happens to our faith cuando no entiendo lo que está ocurriendo en mi vida? when I don't understand what is happening in my life? Cuando todo cambia, When all things are changing? cuando hay temporadas que oramos pero no sentimos nada que estamos orando. That there are seasons in which we pray and we see that God is not moving in midst of our prayers. Que no recibimos noticia de nada de lo que oramos y no vemos resultados inmediatos. That when we give unto the Lord, we're not seeing results, divine results in midst of our life. Cuando la respuesta de Dios
es tarde y nunca está llegando. Se nos queda y estamos esperando y no llega noticia buena de parte de Dios. And when we're waiting on the Lord and we're waiting for a response from God, it's delayed, it takes time, and we're not receiving to the fastness that we need in our lives. En ese momento hay muchas preguntas que tenemos dentro de nosotros. In midst of those moments, there's many questions that we will ask ourselves. Pero no sabemos hay veces expresarlas. But we don't know all the time how to express them. Porque hay heridas dentro de nosotros que hay veces no podemos expresarlas ni no sabemos cómo expresarlas. Because there are moments that we have wounds in which it inhibits us to be able to express the deep pains and feelings that we have. Así estaba Job. In that situation is where Job was living. Y Job estaba sentado con tanto dolor que todo lo había perdido. And Job was in a state in his life where everything he had lost. Estaba sentado en medio de las cenizas. He was sitting in midst of ashes. Estaba sentado en un duelo de que toda su familia había aparecido, menos su mujer. He was sitting in a pain that all of his loved ones except his wife had passed away. Estaba sentado en la incertidumbre. He was sitting in righteous judgment and not knowing what's going on. ¿Qué era lo que venía más luego de su parte de su vida? He had no idea what the next chapter in his life looked like. Estaba sentado en un misterio porque no tenía para dónde salir. He was sitting on a mystery because he had no idea what was to come. Pero Job tenía una solución. But Job had one solution, Que necesitaba confiar en alguien. that he needed to trust in someone. Y ahí donde está la fe. Él confiaba en Dios. And there's where the faith lies. He had confidence in Christ. Entonces, la segunda pregunta que nos podemos hacer hoy es la siguiente. The second question we can ask ourselves today is the following. ¿Qué pasa con mi fe cuando mis sentimientos son heridos? What is the status of our faith when our feelings are hurt? Job no está hablando aquí en un palacio, en un lugar que todo el mundo lo está oyendo con agrado. Está en tiniebla, está con todo perdido, todo está que en ceniza alrededor de él. Job was not speaking in a palace. He was not speaking at the highest point of his life. He was speaking in midst of ashes, where everything was gone, where everything was in disarray. Job había perdido todos sus bienes. Job lost all of his wealth. Había perdido su estabilidad porque su economía brocó. Su familia no estaba, quedó solo. Hasta su mujer le decía, mira, ¿sabe qué? Ese Dios que tú tienes, salte de él que no te sirve. He was in the midst of a hardest point of his life where he lost all of his wealth. He lost all of his influence. And it's so much so that the wife that was still alive was the one that tried to tell him, you know what, the God that you serve, you should leave him. Look how he leaves you in your life. Había perdido su salud. He has lost his health. Pero apenas unos cuantos venían a consolarlos. But only a few came to console him. Y ellos decían algo muy interesante que podemos resolverlo en esta mañana, esta And tarde. he said something very special that we can highlight in this afternoon. Había también perdido que cualquier persona que venía, nadie lo podía consolar. He was also in a state of mind that nobody can ever give him counsel, nobody can ever relieve him of the pain that he was going through. Pero esos que son tan sabios But- siempre salen con una palabra que nos asusta. But sometimes there's many wise people that give us advice in our lives that sometimes scares us. Entonces yo decía, si Dios está sufriendo, si Job está sufriendo, seguramente fue que hizo algo malo. Some might say, well, if Job is suffering to this extent, maybe he did something wrong. Se parece un poquito a nosotros. That's very similar to how we are, right? Nosotros juzgamos de una manera tan rápida. We judge in such a fast way. Su teología era fácil, pero era equivocada. His theology made sense, but it was wrong. Y esto es lo que dice, que los buenos prosperan y los malos no. Which in rooted, it said, those who are prospering are good with God, and those who are not prospering are not good with God. O los malos sufren y los buenos son los que están siempre con felicidad y con prosperidad y con paz. Or maybe we can look at it that only the bad people in this world are the one who suffers, and only the good people in this world is the ones who are successful. Por tanto, si sufres, debes
debes de ser culpable. And this theology also said that if you suffer, that means that there is guilt in your life. Pero él sabe que él puede expresar su dolor. But he knows he can express his pain. Pero permite que ese dolor no lo derrumbe. But this pain that he had did not break him totally. Porque Job tiene una última palabra But Job had one last word que tiene un último sentido crítico de su vida. that had a lasting moment of criticism in his life. Él oraba todos los días por si sus hijos pecaban. Job would always pray for his children just in case if they were sinning. Y también hacía sacrificios a Dios si alguien pecaba en su familia. Era un hombre santo. And he would also bring sacrifice to the altar of God just in case if anybody under his coverture were to sin. Pero lo que tenemos que pensar en Job y aprender de Job hoy, But one thing that we have to understand about Job and learn from Job today is que la fe de él, su base era Dios. that the basis of his faith, his foundation was God. Podemos perderlo todo, pero perder a Dios es perder nuestra eternidad. We can lose everything in life, but to lose our faith in God is to lose absolutely everything that we can ever have. Él se puso a pensar de una manera crítica. Job was able to think in a critical manner. Yo todo lo he trabajado y lo he ofrecido a Dios. I have worked everything under God and offered everything unto God. Y si todo me lo ha dado Dios, And if everything God has given to me, Dios no se va a ir de mí porque Él es el dador de la vida. God will not depart from me totally because He is the giver of life. Y Él pudo tener un sentimiento muy acertado para nosotros aprender hoy. And He can have a very critical way of thinking that can teach us something today. Tenemos que coger primero a Dios como primero, no las pertenencias ni los bienes que poseamos. That we have to uphold first our relationship with God before we think about the things that we do and do not have. Porque todo lo que poseemos se queda aquí materialmente. Because everything that we possess materially on this earth will stay in this earth. Pero él había tenido una entrega con este Dios. But he had a true encounter with this God. Y en medio de toda esta situación que él tenía, no pronunció nada en contra de su Dios. And in midst of all these trials that he had, all these trials that he lived with, he never blamed God for them. Pero Job se hace una tercera pregunta. But Job asks himself a third question. ¿Qué pasa a mi fe cuando no veo resultados? What is of my faith if I don't see results? Y allí es donde él se pregunta, ¿acaso es que yo me voy a comer yo mismo? And he asks himself, am I going to eat myself? ¿Acaso yo me voy a matar yo mismo? Am I going to kill myself? En él le esperaré. He said, in him I will wait. Aquí hemos llegado al meollo, al centro del mensaje. And here we are at the center of today's message. Después que él había perdido todo, That after he lost everything, que ha sufrido tanto, that he has suffered so much, ahora tengo que declarar realmente lo que Dios para mí es el Dios verdadero. and in this moment of chaos is where I have to clarify and declare who is God to me in midst of my rebel. Y le hace una cita para hablar directamente con Dios. And he creates a day to pray unto God. Porque lo más grande que tiene Job es su conciencia. Because the greatest thing that hope still has intact is Que his su conscience. conciencia está limpia. That his conscience is clean. Que su conciencia es honorable. That his conscience is of a righteous person. Que no tiene culpa de nada de lo que él adquirió de una manera mala. That he doesn't harbor any guilt of anything that he has done in his life. Y esto es interesante. And this is very interesting. Que Dios está siempre presente en nuestras vidas. That God is always present in our lives. Cuando usted no consigue respuestas de ningún ser humano, hay un Dios que te oye. That when there is no advice that another person can give you to alleviate your pain, God is still present to speak to you. Aquí vemos cómo es que él piensa. Here we see how he thinks. La fe de Job no depende
de circunstancias. The faith of Job does not depend on his circumstance, Porque las circunstancias cambian, mis queridos hermanos. because our circumstances in life will always be shifting. Pero el Dios que servimos todavía no ha podido cambiar. But the God that we serve till this date, He has not changed. Nos ha mandado a Jesús, He el Hijo de Él. He has sent us His Son Jesus. Y lleva 21 siglos y todavía síguese predicando en su nombre. And 21 centuries have passed and we're still preaching in His name. Pero Él espera hablar con este Dios de una manera que directa. But He wants to speak to His God directly. Y aquí es donde Él le dice a Él que Él entrega su alma en las manos de Él. And here Job says a final request to the Lord that he gives his life unto the hands of God to do as He pleases. Y tiene la gran virtud de esperar en Dios. And he has the great virtue of waiting on the Lord. Cuando tú le entregas tu alma al Señor, When you give your soul unto the Lord, pero cuando tú hablas y le dices, te entrego mi alma en tus, en tus manos, and you say to the Lord with the fullness of your heart, I give you entirety and authority over my whole life. pero aunque no termine la situación que le está pasando, But if until he does not finish the situation that he's going through, pero tu vida, mi vida está en las manos de Él. but my life is in the hands of God. Él es nuestra esperanza. He is our hope. Aunque no cambien nuestras situaciones, Él es nuestra esperanza. Even though my circumstances are not changing, He is still my hope. Aunque no conozcamos el final de nuestra vida, If we don't know what the end of our life will look like, Job nos dice hoy que Él sigue esperando en el Dios verdadero. Job tells us today that he continues hoping in the hand of God. Porque Él conoce nuestro camino. Because the Lord knows our path. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Because the Lord is the walk, the way, and everything in our lives. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús. And nobody can come to the Father except through Christ. Job tiene una identidad real. Job has a true identity. Él establece que su fe es segura en Dios. He knows that his faith is secure in God. Y esto es interesante. And this is interesting. Job vive lo que piensa. Job lives what he thinks. No piensa lo que vive. He does not think what he lives. Porque si usted piensa lo que vive, cada día usted cambia. Because if you think of what you live, then every day you'll be changing in how you think. Su pensamiento cambia, es dinámico. Your thoughts will shift because it's dynamic. Pero como usted vive lo que piensa, siempre va a vivir con Dios y va a pensar como Dios piensa. And if you begin to live your life how you think, then you're going to think on God. That means everything that you do in your life will be thought and processed through Christ. Porque Él todos los días hacía oraciones al Dios. Because all days he have lifted prayers unto the Lord. Y hacía sacrificios por sus hijos And- si habían pecado. And he has given sacrifices in behalf of his children just in case if they sinned. Es muy interesante This is very interesting. vivir lo que se piensa. To live what you think. Porque si no, estamos con cualquier idea, con cualquier cosa y vamos cambiando. Y como estamos en la moda del cambio de la red, te coge y no te suelta. If you're constantly in just what you're thinking and you allow your thoughts to roam free in your mind, you always are going to be unstable because your thoughts innately are always shifting and changing. Pero Job tenía su corazón But God had the hand and the heart of Job in his hand que estaba orientado hacia Dios. that was orientated towards God. La fe de Job no estaba apoyada en nada material. The faith in hope Job was not did not rely on anything that was material. Ni tampoco estaba apoyada en la salud. And it wasn't relying also on his health either. Porque hay veces nosotros creemos que la salud es según que la estética que tenemos. Sometimes we believe that our health is equivalent to the aesthetic in which our body is. Y eso es una equivocación. And that is wrong. La salud es que va por dentro, cómo están trabajando nuestros órganos. Your true health is depending on how your organs are functioning to keep you alive. Entonces ahí él responde a los amigos que vinieron a decirle cosas
que no eran de parte de And Dios. there is where we find the response of the friends that spoke to him, telling him things to deter his faith. La gente hay veces debilita su fe. There are people that will tell you things that will debilitate your faith. Si hablan negativamente, mucho cuidado. If all they say to you are negative things, be very careful. No están hablando en el nombre de Dios. They're not speaking in behalf of the name of God. Dios siempre habla ¿para qué? Para que usted se corrija. God always speaks in such a way so you can correct the path that you're walking in. Porque Él es el que permanece en Job. Because he is the one that was in Job. Porque necesitamos no debilitar a nuestros hermanos ni a nuestras hermanas. Because we need not to just break for the sake of breaking your brothers and sisters. Debemos de tener una fe, una esperanza aferrada en Jesús. We should have a faith that is rooted in Christ Jesus. Cuando el corazón no comprende, When our hearts do not comprehend, todavía puede decir algo. it can still say something. En Él esperaré. In him I will wait. Él siempre responde. He will always respond. Que nosotros hay veces no queramos oír, pero Él siempre responde. That sometimes we don't want to hear what his response is, but he always responds. Quizá hoy alguien está atravesando por una situación difícil en su vida. Probably today somebody's passing through something that is very similar to this. Y está pasando por una prueba terrible que no sabemos cuántos años ha llevado. And you're going through a season that is testing you and you don't know where it's taking you. Seguramente has llorado en silencio a solas. You have probably have been crying alone. Si posiblemente has estado esperando mucho tiempo. And maybe you have been waiting a long time for the God's response. Pero hay veces también te preguntas de una manera puntual en tu vida. But you also might ask yourself in a very punctual way to your life, Señor, ¿y por qué a mí? God, why me? Él te está diciendo hoy, He is saying to you today, confía en Dios. have confidence in God. El Señor nos da una fe como la que le dio a Job. God has given us a faith that He has given hope. Nuestra esperanza está solamente en Dios, Our hope is only in God, en el nombre del Señor Jesucristo. in the name of Christ Jesus. Él es el que nos da la vida. He is the one that gives us life. Él es el que nos muestra el camino He is the one that has opened the path para que seamos so we can honestos con nosotros mismos. be honest with ourselves. No nos dejemos nosotros mismos equivocar de la enseñanza bíblica que Él tiene para cada uno de nosotros. Don't allow ourselves to be misled, and rooted we have to be in the word that He teaches us in the Bible. Pero, ¿qué pasó después en Job? But what happened after with Job? Dice que le triplicó todos sus bienes. A word says that the Lord tripled all of his wealth Porque esperó en Él. because he waited in God. ¿Qué tanto usted espera en Dios? How much are you truly waiting in God? No haga ese Dios como usted cree que es Dios. Do not make up a God in your mind of what you think God should be doing. Puede que no le vaya a dar tantas cosas Maybe God is not there to give you material things. materiales. Material things. La gran mayoría de nosotros que venimos de Sudamérica o Centroamérica no tenemos grandes cosas. The greater majority of people that immigrated from South and Central America are not possessors of great many things. Pero éramos millonarios. But in midst, they felt like they were millionaires. El amor que tenían nuestros padres para con nosotros. The love that our parents had for us. Que nos reuníamos en la noche a comer juntos. That we came together at night to eat together. Que cantábamos. That we sang together. Nos contaban la historia de nuestros abuelos. We spoke anecdotes of the past, of the generations before. Nos contaban las tradiciones de nuestros pueblos. We were taught about the traditions of the places that we came from. Cantábamos, reíamos con nuestros padres y nuestros hermanos. We sang and we laughed with our family. Yo prefiero esa vida que tantas cosas materiales tenemos. I would rather that life than having a life full of material things. Eso nos da seguridad. That gives us security. Eso es lo que quiere Dios. That's what God wants. Que nosotros podamos entender y comprender
que Él es el único que nos da la vida para estar alegres y felices. That we can be able to comprehend and understand that only Him is that gives us the full happiness of life. Venimos al norte We came to the north a conseguir bienes, to look for a better life, pero vendemos nuestro amor, but we sell our love, nuestras maravillas que nos enseñaron, the marvels in which we have been taught, de reír, de gozar con nuestras familias. to laugh and to have fun with our family. Y éramos tranquilos, caminábamos por las calles. And we were at peace walking in midst of our neighborhoods. Nos subíamos en los árboles frutales. We would climb fruit trees. ¡Qué gran vida teníamos! How great of a life that was. Tenemos que revivir por fe esa vida que Dios nos ha dado. We have to live in remembrance and faith of that life that we had. Llegará esa vida para la iglesia. That life will come to this church Porque vamos a estar llenos del Espíritu Santo. because we will be filled with the Holy Y Spirit. cuando usted es lleno del Espíritu Santo, And when you're filled with the Holy Spirit, llegan los frutos del Espíritu. you will produce fruit in the Y Spirit. usted llega a comprender realmente lo que es una persona libre en el Señor. And then you will begin to comprehend, to be free in God. Porque solamente piensas en Él, Because all you think about is in Him, el dador the giver de la vida, of life, el que quita la vida, the one who takes el que life, restaura la vida the one who restores y life, el que nos da en cada momento el Espíritu Santo para que vivamos en paz and the one who gives us the Holy Spirit to be in peace. y podamos comprender And we can comprehend la necesidad de los otros. the need of each other. Y de una manera simple y sencilla, In a very simple way, oramos a nuestros hermanos y hermanas we'll pray for our brothers and sisters que hay esperanza, that there is hope, que hay esperanza para el que cree en Dios. that there is hope for those who believe in Christ. Y el Señor le regalará And the Lord will gift la fe que es creer en todo lo que dice Dios. the faith to believe in all the things that God has Y said. ahí obtendremos And there we will have todas las bendiciones all the blessings que tiene para su iglesia that He has for His church en su palabra. in His Word. Reciba Let's receive de parte de Dios on hoy behalf of Christ today la fe para poder vivir felices en este mundo. the faith to be able to live happy in this world. La pregunta que tenemos, The question that we have today, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. all things are possible in the name of Jesus. Filipenses 4:13. Philippians 4:13. Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. You will know the truth and the truth will set you free. Que el Señor los bendiga grande y poderosamente. May God bless you powerfully this afternoon.